ଆଜି ମୁଇଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ତଲପଡ଼ାରେ ଆରୁ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ଆକାଶ ମୋର ପୁତୁରା ପିଲା। ଆକାଶ କହିଲା ଯେ ଚାଲ କାକା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଯାଉ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ବେନ 2 ଲୋକଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୁଇକରି ବାହାରି ଗଲୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ। ତାପରେ ମୁଇଁ କହିଲି ଆକାଶକେ ବାବୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗାତବ। তারপরে এটা আমার 4 ছকর জোর পাখাপাখি আর আমার গাড়ি ধীরে ধীরে স্লো স্লো ହେଇକରି ଗଲା। ମୁଁ କିଁ ହେଲାରୁ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ବୋଲଛେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଲା। ବାବୁ ଗାଡ଼ିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଦେଖୁଛନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇ ହେଉଛି ନା। ଷ୍ଟାର୍ଟ 2-4 ପାର କରି ଦେଖିଲା ବାବୁ ଆର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇ ହେଲା କି ଗାଡ଼ିକେ ପେଲି ପେଲି ନଉଛନ୍। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जोर साइट आड़े गाड़ी के रखीदेला बाबू और आगे आगे चली चली जाऊे फोन कार संगे कथा है। तारपर एटा 2 लोग मिसनु और आम एटा जाऊँ चली चली सिंगड़ा खाई। तापर दुकान पाखे पहुँची गलु आम। एटा हूँ मिरमिरी टिफिन दुकान। चलो भीतर के देख। तारपर एटा सिंगड़ा 4टा देले झोल आणुचन। अरे बाबू चना झोल नहीं देवार तार सिंगड़ा काग खाई दौचे ना कप कप कले कल खाई खुआ सारनु। आर आम एटा दुकान रु पेट्रोल किणिकर बाहरनु आमर बाइक पाखे जेन पाखे आम बाइक रखीचु। एटा आम पहुँची गलु बाइक पाखे जेन पाखे आम बाइक रखीथुनु। तापर एटा आम बाइक रे पेट्रोल पकाउछु। पेट्रोल आमर आकाश बाबू एटा पकाउछन बाइक ने पेट्रोल पकई सरालु। और एटा आम बाहरी जाऊँ आमर गाँ के। एटा आमर गाँ पाखे पहुँची गलु ना। तो चलो देखा भी मुई आमर गाँ नो नो पहुँची गलु आमर घर पाखे। वीडियो भल लगला लाइक करबो और सब्सक्राइब करबो।